السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزت ماموں، بہن، ماہ رمضان کی یہ بابرکت سعادتیں، یہ بابرکت محفلیں ہم سے جدا ہونے کو ہیں، چند دن باقی ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے، اس مہینے میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کتنا کر لیا ہے، اپنے دلوں کو کتنا صاف کر لیا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا پاک کر لیا ہے۔ اللہ مالک الملک جو یہ اعلان کرتے ہیں، یہ میں نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور جب انسان اپنے اللہ سے ڈر جاتا ہے، انسان کے دل میں جب اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ بندہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ جہاں کہیں بھی ہو، وہ تنہا ہو، لوگوں کے سامنے ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، چوک چوراہے میں ہو، اس کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اسی لیے مالک کائنات نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها بخالق الناس بخلق حسن۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو، حیثما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ نہیں کہ ماہ رمضان آ گیا تو ہم اللہ سے ڈر کے اللہ کے گھر میں آ گئے، اور جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوا اور ہم اللہ کو گھر کے چھوڑ کے بازاروں کی رونق بن گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی تم ہو، ہر وقت تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ اور فرمایا یہ انسان کے دل میں جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، پھر انسان ہر وقت اسی تگ و دو میں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کی وہ باتوں کو مانوں جس کا میرے رب نے حکم دیا ہے، ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں جس سے میرے رب نے مجھے روک دیا ہے، کیونکہ میرا رب مجھے ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میرے رب نے اگر مجھے اسی حال میں پکڑ لیا تو مجھے کون بچائے گا کل قیامت کے دن؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو تقویٰ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات۔ اللہ کے محبوب نے اپنا سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ اشارہ کیا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ اے میرے صحابہ سن لو، اللہ کا ڈر یہاں ہے، یہاں اللہ کا ڈر یہاں ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ فرمایا یہ دل ہے،
अगर ये सही हो गया, इसका जाविया, इसकी डायरेक्शन, इसका रास्ता सीधा हो गया तो इंसान सारे के सारे अमल सीधे हो जाएंगे। और अगर इसमें खराबी पैदा हो गई, ये खराब हो गया, इसमें बीमारी लाहिक हो गई, तो फिर इंसान के सारे अमल बर्बाद हो जाए। लिहाजा जहां हमने अपने आप को गुनाहों से साफ करना है, वहां हमने अपने दिल को भी साफ करना है। ये दिल साफ हो गया ना जिस वक्त, तो यकीन कीजिए फिर इंसान कभी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए तो अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि आनियतन फिल अर्दी, ऐ लोगों सुन लो, इस जमीन पर अल्लाह के कुछ बर्तन है। आनियत रब्बिकुम, तुम्हारे रब के बर्तन, कुलूब इबाद सालिहीन, नेक लोगों के दिल है। फरमाया ये अल्लाह के बर्तन है। आज हमारा जो बर्तन होता है जिसमें हम खाते हैं पीते हैं, अगर उसको मिट्टी लग जाए तो क्या हम कभी उसमें सालन डाल के खाते हैं? हमारी तो हालत ये है कि अगर वो जो छाबी या वो जो पोना जिसके अंदर हम रोटी को लपेटते हैं, अगर पाँव के करीब आ जाए तो हम डर जाते हैं फौरन कि पाँव पीछे कर लो। ये वो चीज है जिसके अंदर हम अपना अनाज और अपनी रोटी रख के खाते हैं, क्योंकि ये बर्तन साफ सुथरा होगा तो तब हम इसके अंदर सालन डालेंगे और फिर हम अपना खाना खाएंगे। बाज़ दफा बर्तन दुलाबी होता है तो फिर भी कहते हैं पानी फेर के ले आ, हो सकता है कुछ जर्रा दाखिल हो गया हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। लेकिन नबी कायनात ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोगों सुन लो, अल्लाह ताला के कुछ बर्तन हैं जो तुम्हारे दिल है। अगर इस दिल के अंदर खराबी पैदा हो गई, इसमें मैल आ गई, इसमें नफरत आ गई, इसमें अदावत आ गई, इसमें हसद आ गया, तो मुझे बतलाओ क्या हमारे अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए? अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आते हैं, आकर कहते हैं, अय्युन्नास अफदल या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब, लोगों में सबसे अफजल कौन बंदा? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, मेरे सहाबी सुन ले, वो बंदा जिसके अंदर ये दो सिफात पाई जाए। फरमाया, कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि व सदूकुल लिसान, हर वो बंदा जो मखमूम कल्ब है और सदूक लिसान है। सहाबा कहते अल्लाह के महबूब, सदूकुल लिसान की तो हमें समझ आ गई है, वो बंदा जो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। जो बंदा सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। मोमन बंदा झूठ बोल लेता है, क्यों भाई? अल्लाह के पाक पैगंबर मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे, टेक लगाकर बैठे थे, सहाबी रसूल आए और आकर कुछ सवाल किए। कहा मोमन ये भी कर सकता है, मौका मिले तो ये भी कर सकता है। कहा अल्लाह के महबूब, क्या मोमन बंदा झूठ बोल सकता है? अल्लाह के पाक पैगंबर काना मुत्तकियन फजलस, टेक लगाए बैठे थे, आगे बढ़े। कहा मेरे सहाबी सुन ले, मोमन बंदा कभी झूठ नहीं बोल सकता। आज हम क्या कहते हैं, झूठ ना बोले तो काम ही नहीं चलता, कोई यकीन नहीं करता। हाय ये मोमन है, ये कलमा गो है, ये मुसलमान है, ये नबी का उम्मती है, और कह क्या रहा है कि अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। नबी कायनात ने फरमाया, मोमन बंदा झूठ बोल ही नहीं सकता। और हम कहते हैं झूठा बोले तो कारोबार नहीं होते, हमारी दुकानदारी नहीं चलती, हमारी जनाब तजारत नहीं चलती। ये मुसलमान के ये कलिमात अल्लाह अकबर अल्लाह, और तुझे अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे यकीन नहीं है। नबी कायनात ने फरमाया, मोमिन बंदा झूठ नहीं बोलता। साहबा कहते अल्लाह के महबूब, ये बात तो समझ आई है, ये मखमूम कल्ब क्या? अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, मखमूम कल्ब वो बंदा है। फरमाया, अत्तकी अन्नकी ला इस्मा फीही वला गिल्ला वला हसद वला बगिया। फरमाया पहली बात, फरमाया अत्तकी, वो मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो,
उस इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो। फरमाया अन्नकी, उसका दिल साफ और शफाफ हो। ला इस्म फीही वला गिल्ला वला हसद वला बगिया, उसमें कोई गुनाह ना हो, उसमें हसद ना हो, उसमें कीना ना हो, उसमें बुग़्ज़ ना हो, उसमें खयानत ना हो, वो धोखा देने वाला ना हो, वो फराटिया ना हो। ऐसा दिल जो इंसान लेकर आएगा, नबी कायनात ने फरमाया दुनिया का अफजल तरीन बंदा हो। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों याद रखो, अगर दिल साफ नहीं है, ये हमारे रोजे, ये हमारे क़याम, ये हमारी तलावतें, ये हमारे रकू, ये रातों के क़याम, तहज्जुद के क़याम, ये जनाब वित्रों की दुआएं और पता नहीं कितनी कुछ हम इबादतें करते हैं, अगर दिल में गंद हुआ, दिल में बीमारी हुई, दिल के अंदर हसद हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, नफरत हुई, बुग़्ज़ हुआ, दूसरे को खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, तो याद रख फिर हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। दिल का साफ होना इंतहाई जरूरी है। आज हमारी हालत क्या है? भाई भाई से कलाम नहीं करता, भाई बहनों से नाराज है, बहनें भाइयों से नाराज है। किस बात पे? पहली सफ का नमाजी भी है, हर साल इत्काफ भी करता है, साल बाद हज के लिए भी जाता है, और जनाब मस्जिद में बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाता है, लेकिन बहन से बात इसलिए नहीं करता, बहन ने जायदाद से हिस्सा क्यों मांग लिया? अल्लाह अकबर अल्लाह। भाई भाई से नाराज है किस लिए? कि इसने जनाब मेरे हिस्से की एक बरिश जमीन अपनी तरफ कर ली है, लिहाजा मैं इससे कलाम ही नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर अल्लाह। और भाइयों याद रखो, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भाई अपने भाई से नाराज है, फरमाया ये तो माह रमजान का महीना है ना, रब्बे कायनात ने जन्नत के दरवाजों को खोला हुआ है, जहन्नम के दरवाजों को बंद किया हुआ है। इसके अलावा रमजानुल मुबारक के अलावा अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, तुफ्तहु अबवाबुल जन्नह यौमुल इस्नैनि व यौमुल खमीस फयुग़फरु लिकुल्लि अब्दिन। अल्लाह मालिकुल मुल्क सोमवार और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं और हर बंदे को अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन दो बंदों को अल्लाह माफ नहीं करता, एक वो बंदा जो अल्लाह की रात के साथ शिरक करता है, और दूसरा वो बंदा कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना, वो बंदा जिसका अपने भाई के साथ लड़ाई है, अपने भाई के साथ नफरत है, अपने भाई के साथ बुग़्ज़ है, अपने भाई के साथ कीना और हसद लिए कर रहा है। फरमाया अंदिरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंदिरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, इनको छोड़ दो, इनको माफ नहीं करना, इनके गुनाहों पे कलम नहीं फेरना, यहां तक कि ये आपस में सुलह न कर ले। अल्लाह अकबर। मेरे भाई और दोस्तों, अपने दिलों को हम साफ कीजिए, ये हमारे अमल तब ही अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। आखिरी अय्याम है, फरमाया ये अमल हमारे अल्लाह के यहाँ कब कबूल होंगे? अल्लाह अकबर अल्लाह। जब हम मुत्तकी बन जाएंगे, जब हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएंगे, जब हमारे दिल साफ और शफाफ हो जाएंगे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा से मस्जिद के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, और मेरे सहाबा, आज जो इस दरवाजे से सबसे पहले दाखिल होगा ना, वो जन्नती। सहाबा देखने लगे, एक सहाबी रसूल दाखिल हुए, सहाबा ने देख लिया, अगला दिन फिर वही वक्त हुआ। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, आज सबसे पहले जो मस्जिद में दरवाजे से दाखिल होगा वो जन्नती है। दूसरे दिन भी वही सहाबी, तीसरे दिन फिर फरमाया वही सहाबी फिर दाखिल हुए। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पीछे चल पड़े, उसके पास पहुंचे, कहा मैं तेरे घर में चंद दिन रहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आ जाए। 3 दिन तक उसके घर में रहे, आम अमलों की तरह वो अमल करते रहे। जाने लगे तो पूछते हैं किस लिए आए थे?
अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं मैं आया था देखने के लिए कि तेरा कौन सा अमल है जो अल्लाह को बड़ा महबूब है। अल्लाह अकबर अल्लाह। कहा हुआ क्या है? कहा तेरा कोई ऐसा अमल है जो अल्लाह को बड़ा महबूब है। साहबी रसूल कहते हैं अब्दुल्ला इतना बड़ा तो मेरा कोई अमल नहीं है, मुझे लगता है मेरा एक ही अमल एक ऐसा है जो मेरे रब को पसंद आ गया है। फरमाया वो क्या अमल है? कहा जब मैं रात को अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाता हूँ मेरे दिल के अंदर किसी के बारे में कोई अदावत नहीं होती, मेरा दिल साफ और शफाफ होता है। अब्दुल्ला कहते हैं मेरे भाई यही अमल तेरा रब को इतना कबूल है कि अर्श वाले मालिक ने पाक पैगंबर की ज़बान अक़दस से तुझे जन्नत की बशारत दे दी है। और मेरे भाइयों दिलों को साफ कीजिए। आज वल्लाही मेरी माएँ बहनें भी आई बैठी है, बात को सुन रही है। वल्लाही घरों के अंदर जब भी देखे लड़ाइयाँ झगड़े ही चल रहे हैं। सास बहू के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, बहू सास के खिलाफ है, और जनाब बहू अपनी नंद के खिलाफ लगी हुई है। समझ नहीं आती ये दुनिया किस डगर पे चल रही है। हर बंदा ये समझता है कि बस मैं और मैं। अल्लाह की कसम इस दुनिया में अल्लाह ने बंदे को मैं के लिए नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने दुनिया में इंसान को दूसरों की खिदमत के लिए भेजा। खैरुन्नास वयनफउन्नास। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन वो बंदा है जो दूसरों को फायदा देता है। अबू नुमान बशीर हाफिज़हुल्लाह शेख भी वहां मौजूद थे, पिछले दिन यहाँ आए। आज लोग कहते हैं जी सुकून नहीं मिलता, परेशानियां ही हैं, टेंशन ही हैं। शेख कहते हैं एक बंदा आया मेरे पास, कहता है मैं सुकून चाहता हूँ। शेख ने कहा एक मैं छोड़ दे, दूसरा चाहता छोड़ दे, सुकून ही सुकून मिल जाएगा तुझे। ये मैं जो है ना हमारी मैं, ये हमें सुकून नहीं लेने देती। और ये जो चाहते हैं ना ये भी मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए, वो भी मेरे पास आ जाए, सारी जनाब ये दौलत है, ये सारी आराइश, ये सब कुछ मेरे पास आ जाए। फरमाया ये इंसान को सुकून नहीं लेने दे रही। फरमाया मेरे भाई और दोस्तों अगर हम सुकून चाहते हैं तो अपने दिलों को साफ करना होगा, शफाफ करना होगा। अपने दिल जब साफ होंगे किसी के बारे में कीना हसद बुग़्ज़ ना रखिए, बल्कि खैर खाई कीजिए, दूसरों का फायदा सोचिए। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही नाज़िल हुई ना, घर आते हैं आपके बीवी अम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या कहते हैं? कहते हैं कद खशयतु अला नफ्सी। फरमाया खतीजा मुझे यूं डर है जैसे मैं हलाक हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। बीवी क्या कहती है? अल्लाह अकबर अल्लाह। बीवी क्या कहती है? बड़ी माजत के साथ अपनी माँ बहनों से जो साढ़े वजे होती है ना, कहती उसे लैन की क्या सजा पसंद है, ये सूरत हाल होती। लेकिन खतीजा क्या कहती है? कहती है अबशिर कल्ला वल्लाहि ला युख्तिक अल्लाहु अबदा। अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे कभी जाया नहीं करेगा। इन्नक लतसिल रहम व तस्दिकुल हदीस व तक्सिबुल मादूम। फरमाया आप तो लोगों के साथ सिला रहमी करने वाले हैं, आप लोगों के बोझ उठाते हैं, आप लोगों को कमा कर देते हैं, आप तो लोगों के साथ हमेशा खैर खाई करने वाले हैं। अल्लाह कभी आपको जाया नहीं करेगा। और मेरे भाइयों इस दुनिया में हम अपनी मैं के लिए नहीं आए बल्कि दूसरों की खिदमत के लिए आए हैं, दूसरों के लिए खैर खाई करने के लिए आए हैं। आज मुझे बताओ हम कितने दूसरों के साथ मुखलिस हैं? पूरा माह रमजान गुजर गया, कितनी हमने खैर खाई की है दूसरों के साथ। ऐसा जिंदगी पूरी गुजर गई है, कितना लोगों के बारे में हमने सच सोचा है, कितने लोगों के दिलों को हमने सुकून दिया है। अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़्ज़ल अअमाल इलल्लाही, अल्लाह को सबसे महबूब तरीन वो अमल है तो दुखिलो सुरूर अला मुस्लिम, और किसी दूसरे मुसलमान के दिल के अंदर खुशी पैदा करना। अल्लाह को ये चीजें बड़ी पसंद है।
اور میرے بھائی اور دوستو، جب تک ہم یہ عمل نہیں کریں گے نا، واللہ جو مرضی کرتے رہے، اگر دل صاف نہ ہوئے، دلوں میں گند ہوا، دلوں میں میل ہوئی، دلوں میں نفرت ہوئی، دلوں میں بغض ہوا، اور یاد رکھیے یہ سجدے، یہ قیام، یہ لمبے لمبے دعائیں، یہ لمبے لمبے رکوع، یہ ہمیں کبھی بچا نہیں سکیں گے جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف اور شفاف نہیں کریں گے، کیونکہ مال کے کائنات اس بات کا اعلان کرتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اور کل قیامت کے دن یاد رکھ، یہ مال متاع، یہ دنیا، یہ اولاد کام نہیں آئے گی، بلکہ کامیاب وہ بندہ ہوگا جو اپنا صاف شفاف دل لے کر آئے گا، اللہ کے سامنے صاف دل لے کر آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ماہ رمضان جہاں انسان کے لیے، انسان کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے، وہاں اپنے دل کی صفائی کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر دل میں میل ہوئی، دل کے اندر نفرت ہوئی، دل کے اندر حسد ہوا، دل کے اندر عداوت ہوئی، دشمنی ہوئی، لڑائی جھگڑے کی سوچ ہوئی، تو یاد رکھ پھر یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ تلاوتیں یہ کام نہیں آئیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے عملوں کو قبول کر لے تو میرے بھائی اور دوستو، اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ اگر نفرتیں ہیں تو ان کو مٹا دینا ہوگا، اگر کوئی بھائی سے ناراض ہے تو صلح کر لینی ہوگی، تاکہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ وہ شیخ احمد صدیق صاحب ایک دن گفتگو میں اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بھائی نے میری بات کو سنا اور وہ گھر چلا گیا، اور گھر جا کر اپنے گھر والی سے کہتا ہے کہ میرے بھائی سے کئی سال گزر گئے ہیں، ناراضگی ہے، آج اس کے گھر جانا ہے۔ کہتا ہے اس نے بڑی ٹال مٹول کی، کہتے نہیں انہیں ہی کیتا تیرے نال، انہیں تیرے نال آئی کیتا ہے، انہیں او بھی کھو لیا، انہیں او بھی کھو لیا۔ ہاں جی، زیادہ تر بڑی معذرت کے ساتھ اپنی ماں بہنوں سے یہ بات کرتا ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر یہاں تو ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ رہتے ہوں گے نا، ورنہ بات کی معاشرے کی بات کرتا ہوں، وہ جناب اپنا چھڑ دیا نہیں، بندے کا رہن نہیں دے دیا، سمجھائی کہتے ادھر سے رشتہ کٹ جائے میں ادھر سے جڑا رہے، سمجھائی۔ بہت زیادہ یہ مسائل ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا بھی ہے۔ کہتا میں نے اس کو بڑا سمجھایا، آخر اس نے میری بات مان لی، ہم نے جناب کوئی پھل وغیرہ لیا، بھائی کے دروازے پہ چل پڑے، جا کے دستخط دی۔ کہتے ہیں بھائی نے دروازہ کھولا اور کھولتے ہی سینے سے لگ گیا، رونے لگ گیا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے 4 سال سے وہ میرا انتظار کر رہا تھا، بھائی کب آئے اور سینے سے لگ جائے۔ اور بھائیو دنیا میں کیا رکھا ہے؟ یہ نفرتیں، یہ بغض، اس سے کیا ہے؟ اپنا بھی سکون برباد، اگلے کا بھی سکون برباد۔ واللہ محبتوں کو بکھیرو، پتہ نہیں کب سانس اکھڑ جائے اور ہم اس دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے پاس چلے جائے۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے یہ میرا بندہ میرے بندوں کے لیے کتنا خیر خواہ تھا، یہ میرا بندہ لوگوں کے لیے کتنا اچھا تھا، یہ میرا بندہ لوگوں کے لیے کتنی بہتری سوچتا تھا، یہ کتنا لوگوں سے تعاون کرتا تھا، صلہ رحمی کتنی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہ کتنا تھا۔ اللہ نے یہ دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا اس نے مال کتنا کمایا تھا، اس نے سجدے کتنے کر لیے تھے، اس نے رکوع کتنے کر لیے تھے۔ یہ رکوع، یہ قیام، یہ سجدے تب کام آئیں گے جب ہمارے دل صاف اور شفاف ہوں گے اور ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے لیے محبت ہوگی، پیار ہوگی۔ اللہ ہمارے کے ملک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دلوں کو صاف اور شفاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلوں سے جو نفرت، بغض، کینہ، حسد ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری بیماریوں سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دے، اور جو دن رہ گئے ہیں سچے دل سے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا شمار متقین لوگوں میں فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔